हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम नवम श्रेणी परिमिति 5 जो छाड़ी से स्टार्ट करवा माने मोर पूर्व वीडियो 1 नंबर VI जाए कर देती। एबे आम 1 नंबर VI रु 10 नंबर पर्यंत करवा। चलते स्टार्ट करवा। और प्रस्थ को 3 गुण कले लब्ध आयतक्षेत्र क्षेत्रफल दत्त आयतक्षेत्र क्षेत्रफल केते गुण। आम जहाँ आयतक्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थ नवा तार क्षेत्रफल भाग कर सारापर यदि दैर्घ्य प्रस्थ को 3 गुण करवा तेल आयतक्षेत्र आउ आयतक्षेत्र क्षेत्रफल केते गुण। मुझे भाया लिखिदेली। मनकर गोटे आयतक्षेत्र दैर्घ्य को x नहीं गले, प्रस्थ को y, क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ x गुणन y समान xy एकक। एबे कही दैर्घ्य प्रस्थ को केते गुण कराबो 3 गुण। तो दैर्घ्य प्रस्थ को 3 गुण कले दैर्घ्य हम समान x थिला 3 गुण कली 3x, प्रस्थ y थिला 3 गुण कली 3y, क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ 3x गुणन 3y 3 3 9 xy 9xy एकक। प्रथम क्षेत्रफल होता xy ये वाला 9xy, ताले xy 9x केते गुण 9 गुण हम। भी ट्रिपल आई क्वेश्चन देथिना गोटे आयतक्षेत्र गोटे बाहु 4 मीटर, कर्णर दैर्घ्य 5 मीटर, क्षेत्रटीर क्षेत्रफल। आयतक्षेत्र आम जान गोटे दैर्घ्य अच्छी गोटे प्रस्थ अच्छी, जेकोसी गोटे बाहु को दैर्घ्य हो कि प्रस्थ को हो 4 नहीं जावा। तो 4 मु दैर्घ्य को 4 नहीं गली। कहला गोटे कर्ण हूँ 5 मीटर, ये कर्ण को जॉइंट कर 5 मीटर नेली। कर्ण को जॉइंट कलापर मत पचार क्षेत्रटीर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जाना कहले मत दैर्घ्य दरकार प्रस्थ दरकार। ये दैर्घ्य जना अच्छे प्रस्थ जना ना, तेणु ये कर्ण को जॉइंट करुच्ची एक समकोणी त्रिभुज होची। कौन पाई ना आयतक्षेत्र प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तेणु ये एक समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज गोटे बाहु 4 जना अच्छी, कर्ण 5 जना अच्छी। आउ गोटे बाहु केमी बाहर ना कर्ण स्क्वायर अन्य बाहुटर स्क्वायर को फेड़ीदेले तार रूटर भाग करते ए बाहुटा पाई। तो मुझे लिखली गोटे बाहु 4 मीटर, कर्ण हूँ 5 मीटर, अन्य बाहुटे पचार। समकोणी त्रिभुज हेतु ये कर्ण या गोटे बाहु देदेला, अन्य बाहुटू कर्ण स्क्वायर सहित गोटे बाहुर स्क्वायर रूट ओवर करा पड़ो। 5 स्क्वायर फेना 4 स्क्वायर तार रूट ओवर। 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 25 16 गले 9 9 रूट हो 3 मीटर। एवं मत पचार क्षेत्रफल केते। क्षेत्रफल एवं सहज हो कारण क्षेत्रफल हूँ दैर्घ्य गुणन प्रस्थ, दैर्घ्य हूँ 4, प्रस्थ हूँ भाग कले 3 3 12 वर्ग मीटर। एबे आईएक्स करवा। आईएक्स क्वेश्चन कही गोटे वर्ग क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर हेले वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल केते। वर्ग क्षेत्र कर्ण देछि, क्षेत्रफल पचार। तो अबे मुझे लिखिली गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र हूँ कर्ण देथिले क्षेत्रफल सूत्र हूँ हाफ गुणन कर्णर स्क्वायर। ये कर्ण दे बाहु देते अलग सूत्र, कर्ण देते अलग सूत्र। तो कर्ण देते अलग सूत्र, तो कर्ण सूत्र कौन हाफ गुणन कर्णर स्क्वायर। हाफ गुणन कर्ण के 4, हाफ गुणन 4 स्क्वायर, हाफ गुणन 4 स्क्वायर 16, 2 को 16 कर 8 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेटा सैला। तबे एक्स नंबर क्वेश्चन कही गोटे वर्ग क्षेत्र आउ गोटे समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य समान हेले सेमान क्षेत्रफल अनुपात केते। गोटे वर्ग क्षेत्र और गोटे समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य समान नेबी और सेमान क्षेत्रफल अनुपात। ठीक अच्छे। मुझे लिखिदेली मनकर गोटे वर्ग क्षेत्र बाहु को x नहीं गली, यार क्षेत्रफल बाहु गुणन बाहु बा x गुणन x हूँ x स्क्वायर। से भाया समबाहु त्रिभुजर बाहु को समान ने जहाँ वर्ग क्षेत्र नहीं समबाहु त्रिभुजर बाहु को से x x। क्षेत्रफल केते √3/4 इंटू बाहुर स्क्वायर। कहार समबाहु त्रिभुजर √3/4 रहा इंटू बाहुर स्क्वायर। √3/4 बाहु जगह लिखली x स्क्वायर। देन कौन कही सेमान क्षेत्रफल अनुपात, सेमान क्षेत्रफल अनुपात। आर क्षेत्रफल बाहर x स्क्वायर अनुपात आर क्षेत्रफल बाहर √3/4 इंटू x स्क्वायर। अनुपात माने आम जाने विभक्त विभक्त चिन्ह दबा स्क्वायर लिखी अनुपात जगह विभक्त चिन्ह दे जहाँ लिखा से लिखिली। स्क्वायर रहा आम जाने विभक्त माने हरण, हरण को आम केमी करूँ गुणन चिन्ह दे तार तले जो भग्नांशटा थाए आम उल्टे दौ। तो स्क्वायर लिखिली गुणन चिन्ह देली √3/4 उल्टेली 4/√3 गुणन x स्क्वायर किसी ना मैंने 1 x स्क्वायर 1 था उल्टे देली 1/x स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कटिगला आ रहा 4/√3 4 अनुपात √3। बुझे देन
एक्सआई कही गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर प्रत्येक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर हेले समकोणरू कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य केते। समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज होइथिबो तार प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर होइथिबो ठीक समकोणरू कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य पचाछि। तो मु एबे चित्रटी कर नेछि देखिबे मुझे चित्र करी समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज दुईटा बाहु सामान और गोटे कोण हूँ समकोण दुईटा बाहु जो सामान देती सामान बाहुर दैर्घ्य मत 4 दे ठीक कर्णपति जो समकोणरू कर्णपति यहाँ हूँ समकोणी त्रिभुजर कर्ण समकोणरू कर्णपति अंकित लंबर दैर्घ्य मत यहाँ पचारि। तो मुझे लिखिली समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर प्रत्येक समान बाहु किए ए बी और बी सी ए बी और सामान बी सी मत 4 सेंटीमीटर देछि। कर्ण हूँ एसी एसी कर्ण मत देनी मुझे एसी कर्णटा को बाहर करी कौन बाहर करी पछे कहि एसी कर्ण कौन बाहर करी कर्ण समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर कर्ण सूत्र हूँ बाहु गुणन √2 बाहु तो जानते 4 गुणन √2 है 4 √2 सेंटीमीटर ये कर्ण हूँ 4 √2 सेंटीमीटर। मत पचार समकोणरू कर्णपति अंकित लंब मुझे चित्र से लंबटा को नहीं बीडी नहीं तो मनकर बीडी को नहीं जाऊँगी एक्स बीडी को नहीं गली एक्स। ये त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र पकेबी आपण मैंने जानते ये त्रिभुज क्षेत्रफल दुईटा सूत्र हो पार कौन गोटे सूत्र है जो समकोणी अनुजाई हाफ गुणन समकोण संलग्न बाहु द्वय गुणफल आउ गोटे जेहेतु भूमि अच्छी आ उच्चता अच्छी भूमि उच्चता सूत्र हूँ हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता। तो से लिखिली क्षेत्रफल सूत्र लिखिली हाफ गुणन समकोण संलग्न बाहु द्वय गुणफल समान हाफ गुणन समकोण संलग्न बाहु द्वय गुणफल आउ सूत्र लिखिली हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता। हाफ गुणन समकोण संलग्न किए समकोण संलग्न हूँ ए बी और बी सी आ भूमि किए ए सी ये उच्चता न जो भूमि यहाँ हूँ उच्चता तो ना पकईदेली हाफ गुणन समकोण संलग्न जगह पकड़े ए बी गुणन बी सी सन हाफ गुणन भूमि जगह ए सी उच्चता जगह बीडी बीडी उच्चता नहीं आप जानते जेहतु बीडी उच्चता ए सी तार भूमि हम। तो हाफ गुणन समान बाहु जगह 4 4 गुणन हाफ गुणन ए सी मुझे अलरेडी कर्ण भाग कर 4 √2 बीडी को मन कर एक्स नहीं बीडी जना ना 2 को 4 काटिले 2 2 को 4 काटिले 2 एकड़ है 2 4 8 एकड़ है 2 √2 आ रहा एक्स एक्स मूल्य भाग है 2 √2 ता पाखे रहा ये गुणा है से जाए हरा हम। तो 8 तार हरली 2 को 8 कली 4 तले √2 एक्स मूल्य है 4/√2। आउ गोटे जिन मन रखिए तले जब कौन जिन √4 थी √2 हो √3 हो सी के एकाठे रहा सी जहाँ थी ताकू तले आउ थे गुणिबी ऊपर आउ थे गुणिबी √2 को तले गुणिली ऊपर गुणिली है 4 √2/√2 गुणिले आप जानते 2 आर भिडियो आप बुझी √2 रे √2 गुणिले 2 √3 गुणिले 3 2 को 4 काटिले 2 2 √2 सेंटीमीटर बुझेगा। देन 2 नंबर आई 2 आई कही एबीसीडी आयत क्षेत्र बीसी फेड़ाण ए बी हूँ 20 मीटर ए बी अनुपात बीसी हूँ 4:5 हेल्ले एबीसीडी आयत क्षेत्र परिसीमा केते ठीक अच्छे गोटे एबीसीडी आयत चित्र नहीं मत एबीसीडी आयत चित्र अनुपात देती कौ अनुपात ना ए बी अनुपात बीसी 4:5 ए बी अनुपात बीसी 4:5 तो मन कर ए बी हूँ 4x बीसी हूँ 5x। तो एबे मु बीसी रु एबी को फेड़देवी बीसी फेड़ाण एबी सामान 5x = 4x = x 5 रु 4x कले x मीटर हम आपने पचारे यहाँ कहीं फेड़ा है ना मत क्वेश्चन भी थे फेड़िकी देखी बीसी और एबी केते 20 मुझे बाहु अनुजाई मोर आंसर है एतिकी प्रश्न देता बीसी फेड़ाण एबी हूँ 20 तो ये दिना परस्पर कौन ये एक्स आउ 20 परस्पर कौन हे सामान हे तो बीसी फेड़ाण एबी हूँ 20 प्रश्न देता मुझे बीसी एबी फेड़िकी एक्स भाग कर जगह एक्स लिखिली 20 20 रहा तो एक्स मूल्य केते 20 एबे बीसी और एबी मूल्य आराम से दैर्घ्य प्रस्थ पाई एबी हूँ 4x 4 गुणन 20 हूँ 80 बीसी हूँ 5x 5 गुणन 20 हूँ 100 परिसीमा भाग करी परिसीमा सूत्र हूँ परिसीमा हूँ 2 गुणन दैर्घ्य युक्त प्रस्थ 2 गुणन दैर्घ्य पाई 100 बीसी आउ प्रस्थ हूँ मोर
AB 80 2 ଗୁଣନ 80 ଯୁକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ 80 2 ଗୁଣନ 100 80 ମିଶେଇଲେ 180 2 ରେ 180 ଗୁଣିଲେ 360 ମିଟର 360 ମିଟର। ତାପରେ क्वेश्चन କହିଛି ABCD ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି କଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 60 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁକୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼େଇବି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଯେଉଁ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁ ନେଇଥିବେ ସେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତ ମୁଁ ସେ ଲେଖିଲି ମନେକର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁକୁ x ନେଇଗଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ମାନେ x ଗୁଣ x ହେଉଛି x ସ୍କୋୟାର। ଏବଂ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁକୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତାହେଲେ x ଥିଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼େଇଲେ ହେବ x ପ୍ଲସ୍ 4 ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହାର ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ବା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ x ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ x ଯୁକ୍ତ 4 ବା x ପ୍ଲସ୍ 4 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହୁକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବଢ଼ିଯିବ ନା 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିଯିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସମାନ x ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇ ଦିନକୁ ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଛି ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଭାଗରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେ ଲେଖିଲି x ପ୍ଲସ୍ 4 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫେଡ଼ାଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି x ସ୍କୋୟାର ବଢ଼ିଛି 60 ବଢ଼ିଛି। ଏ ଦିନକୁ ଫେଡ଼ିଲେ 60 ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାରଣ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଠାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଛୋଟ ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଠାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବଡ଼ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ a ପ୍ଲସ୍ b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଭାଗ ଦେବି a ସ୍କୋୟାର b ର ସ୍କୋୟାର 16 2 × a × b 2 × x × 4 ହେଉଛି 8x ଏ ଫେଡ଼ାଣ ସ୍କୋୟାର ରହିଲା 60 ଦେନ୍ 8x ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା 8x ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ 16 ସେପଟେ 60 କତି ଯାଇ ଫେଡ଼ା ହେଇଗଲେ 44 x 8 ଗୁଣା ହେଇଛି 44 ହରା ହେଇଯିବ ଆସିଗଲା 11/2 କଟି ଦେଲେ 11/2 ଆକୁ ଦଶମିକ କରିଦେବା। ଦଶମିକ କେମିତି କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଶମିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ହରକୁ 1 ଡାହାଣ 0 ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10 ହଉ 100 ହଉ 1000 ହଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି 2ରେ 5 ଗୁଣିଲେ 10 ପଳେଇ ଆସିବ ତଳେ 5 ଗୁଣିଲି ମାନେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 5 ଗୁଣିବି ସେଠୁ 2 11 × 5 = 55 2 × 5 = 10 55/10 ହେଉଛି 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 2 ନମ୍ବର ତ୍ରିପଲ କହିଛି ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା 18 ଭୂମି ଏକ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 8:5 ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଭୂମି ଆଉ ସମାନ ବାହୁ ମାନେ ଭୂମିକୁ ମନେକର 8x ନେଇଯିବା ଆଉ ତା ଦୁଇଟା ସମାନ ବାହୁକୁ ମନେକର 5x ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହା ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି BC ହେଉଛି ଭୂମି ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ଟାଣିବା BC ଭୂମି ପ୍ରତି ଏଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ଟାଣିଲି ଦୁଇଟା ସମାନ ବାହୁ କହିଥିଲା ସମାନ ବାହୁ ଆଉ ଭୂମିର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 5x ଅନୁପାତ 8 ତାହେଲେ ସମାନ ବାହୁକୁ 5x ନେଇଯିବା ଭୂମିକୁ 8x ନେଇଯିବା। ମନେକର ଭୂମି ହେଉଛି 8x ଭୂମି କିଏ BC ହେଉଛି 8x ଏଠି ଦୁଇଟା ସମାନ ବାହୁ କିଏ AB ଆଉ AC ଦୁଇଟି ସମାନ ବାହୁ ହେଉଛି AB ସମାନ AC କେତେ ନେବା 5x କାରଣ ଅନୁପାତ ଦେଇଥିଲା କେତେ 8:5 ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭୂମିକୁ BC 8x ନେଲି ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା AD ଟାଣିଲି ଏ BC ଭୂମିଟା ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା କିଏ ନା BD ଆଉ CD। ଯଦି ପୁରା BCଟା 8x ହୁଏ ତାହେଲେ BD CD ସମାନ ତାହେଲେ BD CD କେତେ ହେବ 8x/2 ସମାନ 4x। ସମାନ ବାହୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି AB ଆଉ AC ହେଉଛି 5x ADକୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚତା ନେଇଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ନେଲି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ ଆମେ AD ପାଇଯିବା। କେମିତି ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଭୂମି ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଭୂମି ଜଣାଅଛି କର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଅଛି ଉଚ୍ଚତା ଭାଗ କରିବି ତେଣୁ ABD ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେତୁ AD ସମାନ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର ଫେଡ଼ାଣ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ତାର √। କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 5x ର ସ୍କୋୟାର 5 ହେଉଛି 25x ସ୍କୋୟାର 4x ହେଉଛି 16x ସ୍କୋୟାର 25 16 କଲେ 9x ସ୍କୋୟାର 9x ସ୍କୋୟାର √9ର √3 ଏ ସ୍କୋୟାର √ହେଉଛି x 3x ସେଣ୍ଟିମିଟର କି AD।
ଏବେ ମୋତେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଦେଇଥିଲା। ପରିସୀମା ଜାଣିଛେ ତିନିଟା ବାହୁର ମିଶ୍ରଣ ଫଳକୁ ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ହେଉଛି 18। ପରିସୀମା କିଏ? AB ଯୁକ୍ତ BC ଯୁକ୍ତ AC। ପରିସୀମା ଯାହା ଲେଖିଲି AB ଯୁକ୍ତ BC ଯୁକ୍ତ AC ହେଉଛି 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଦେଲେ 18x ସମାନ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର, x ସମାନ 18/18 କାଟିଦେଲେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ x ପାଇଗଲେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଭୂମି ପାଇଛି। ଭୂମି BC ସମାନ ଭୂମିକୁ 8x ନେଇଥିଲି, 8 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି AD 3x 3 ଗୁଣନ x ସମାନ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଭୂମି ହେଉଛି 8, ଉଚ୍ଚତା ବାହାରିଲା ମୋର 3, 2 × 8 4 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ସ୍କୋୟାର କାହିଁ ଲେଖୁଛି? କାରଣ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 12 ମିଟର ବେଶୀ, ଅନ୍ୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ମିଟର କମ୍ ହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି ହେବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାର ଅଧା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି କହିଲା ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 12 ମିଟର ବେଶୀ, ଅନ୍ୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ମିଟର କମ୍। ଏହାର ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର। ମାନେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବାହୁ ଯାହା ନେବି ତାଠୁ ଗୋଟେ 12 ମିଟର ବେଶୀ ହେବ, ଅନ୍ୟ ବାହୁଟି 12 ମିଟର କମ୍ ହେବ କାହାଠାରୁ? ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମନେକର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ x ନେଇଗଲି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିଛି ଏଠି ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ସମାନ x ସ୍କୋୟାର। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କହିଥିଲା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁ ଯେତିକି ହେବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବାହୁ 12 ମିଟର ବେଶୀ ହେବ, ଅନ୍ୟ ବାହୁଟି 12 ମିଟର କମ୍ ହେବ। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି x + 12 ମିଟର ବେଶୀ, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି x + 12 ମିଟର କମ୍। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ କରି ଲେଖିଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧା। ମାନେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି ହେବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତାର ଅଧା। ତେଣୁ ଲେଖିଦେଲି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧା। ଇଏ ହେଉଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ x + 12 x - 12, ଏଇଟାକୁ ଧର a ଧ, ଏଟାକୁ b ଧ, ଏଟାକୁ a ଧ, ଏଟାକୁ b ଧଇଲେ a + b a - b। ତା ସୂତ୍ର କ'ଣ? a² - b²। a କି x² - b ହେଉଛି 12 ସ୍କୋୟାର, a²/2 ରହିଲା। a² ରହିଲା 12 ସ୍କୋୟାର 144, a²/2। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 2ଟା ଏ ଆଙ୍କ କତିରେ ଆଣି ଗୁଣିଦେବା। ଏ 2 ଏଠି ହରା ହେଇଛି, ଏକୁଟେ ଆସି ଗୁଣା ହେବ। 2ରେ ଗୁଣିଦେବି, ଏକଟେ ଖାଲି ରହିଲା x²। 2କୁ x² ଗୁଣିଲେ a², 2x²। ଏଇଟା 2କୁ 144 ଗୁଣିଲେ 288 x²। x²ଟା ଆ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି, ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଏକୁଟକୁ ନେଇଯିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2a² ରହିଲା, ତା ପାଖକୁ x² ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଏକଟେ ଆସି ମାଇନସ୍ ହେଲା, -288 ମାଇନସ୍ ଥିଲା ସେପଟେ ଯାଇ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା। 2a² x² ଗଲେ x², 288 ରହିଲା s ସମାନ 288 ରୁଟ୍ ଓଭର୍। 288 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ନାହିଁ ତ କେମିତି ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଭାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 288କୁ 2ରେ କାଟିଲେ 184, 288କୁ 2ରେ ହଲି 72, 2କୁ 72 36, 2କୁ 36 ହଲି 18, 2କୁ 18 ହଲି 9, 3କୁ 9ରେ ହଲି 3। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରେ। ଯିଏ ସମାନ ଦୁଇଟା ସମାନ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ନେବା। ଦୁଇଟା 2 ଅଛି ତ ଗୋଟେ 2, ଦୁଇଟା 2 ଅଛି ଗୋଟେ 2, ଦୁଇଟା 3 ଅଛି ଗୋଟିଏ 3। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ 2 ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ କରିକି ନେବା। 2ଟା 4 ଥିଲେ ଗୋଟେ 4, 2ଟା 5 ଥିଲେ ଗୋଟେ 5, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତିକି ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣିଦେବି। 2 2 4 4 12। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ରହିଲା ଇଏ ତା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ 2 ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଇଏ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆକାରରେ ରହିଯିବ। କେତେ ହେଲା? 4 12 ରୁଟ୍। ଯେହେତୁ 2 2 4 4 12, ଏ 2 ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରୁଟ୍ ଆକାରରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି x²। ନେଇଥିଲେ ଏଇଠି x², x କଲେ 12 ରୁଟ୍ର ସ୍କୋୟାର, 12 ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 184, ରୁଟ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଣିଲେ 2, 184 2 ଗୁଣିଲେ 288 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧା, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 288, ତାର ଅଧା ହେଉଛି 184। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଆସିବ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
बुझेला बेले लिखिपार ना तेणु मुझे देखी दूसरी पज कर लिखिदेवे।